नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालदा के चंचल सदर इलाके में दो भाजपा गुटों के बीच झड़प का माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों के 7 लोगों की सिर फूटे और खून से लथपथ हत्या कर दी गई। घटना चंचल सदर आश्रम पाड़ा की है। चंचल ग्राम पंचायत के भाजपा सदस्य प्रसेनजीत शर्मा और भाजपा पंचायत सदस्य प्रियंका हलदर सरकार के पति भाजपा नेता सुमित सरकार के बीच दो गुटों में झड़प हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये एक पुराने विवाद के कारण हुआ। ये इलाका एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। गुरुवार रात आश्रम पाड़ा इलाके में दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। घटना की खबर मिलते ही मालदा के चचाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। चचाल थाने से सटा आश्रम पाड़ा इलाका रात में युद्ध के मैदान जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस ने उन्हें मौके से बचाया और इलाज के लिए चंचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया। दोनों नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 5 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को चचोल उप जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। मालदा के चचोल थाने की पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। दुपक्षের মধ্যে সংঘর্ষ, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য জখম, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী জখম, কি বলবেন? এই বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কাছে মানে প্রকৃত ওখানকার কি ঘটনা সেটা জানা নেই। আমি খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। রাত্রের ঘটনা তো সেখানে যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে যে আমি যেটুকু খোঁজ খবর নিয়ে যা পাচ্ছি তাতে এখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার ওদের হচ্ছে যে সে বিজেপির মধ্যে থাকতে পারে, বিজেপির সদস্য তার হচ্ছে যে সমর্থক থাকতে পারে কেউ, তো সেগুলো নিজেদের মধ্যেকার ঘটনা। কিন্তু এখানে যেটা জানি চাচলে একটা কিছু যে খুব দুর্ভাগ্য যে এখানে একজন সাংসদ আছেন যিনি মানুষের ভোট নিয়ে তিনি দুবারের সাংসদ হয়েছেন। তিনি বিজেপির সাংসদ। তার দলের দুই কর্মী নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছে, কিন্তু তাদের কোনো নেতৃত্বকে দেখা গেল না। তাহলে তাদের কর্মীরাই যদি আজকে আক্রান্ত হন, তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তাদের এই বিপদে থাকার জন্য যদি কোনো নেতৃত্বকে না দেখা যায়, তাহলে তাদেরকে যদি ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি তৈরি করা যায়, তাহলে মানুষ কি সেবা পাবে? সাংসদ বলছেন নাকি যে কালকের সংঘর্ষ তৃণমূল